وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی سے. اذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہوتے تم خسارہ پانے والے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو بھی جنہوں نے زیادتی کی ہے تم میں سے ہفتے کے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے اس کو عبرت بنایا ان کے لیے جو ان سے پہلے تھے اور جو ان کے بعد میں. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، فرمایا کتاب لے جاؤ یہ تے عمل کرو. بنی اسرائیل نو کہو کہ اینو پکڑن اور یہ اتے عمل کرن اور اینو یاد کرن. موسیٰ علیہ السلام حالے طور پہاڑ دے کولی سن. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے کتاب اللہ نے دیتی ہے کہ اے عمل کرن واسطے دیتی ہے، یہ تم پڑھو تو عمل کرتے ہیں. اسی تے نہیں مانتے، اسی نہیں مانتے کہ اللہ نے کتاب دیتی ہے، نہیں اسی نہیں مانتے. اللہ رب العالمین نے حکم دیتا جبرائیل نو، فرمایا جلدی کر اے پہاڑ چک انہاں نے سر دے اتے کر. اے موسیٰ نو کہو چھیتی نہ پکڑ لو نہیں تے لگا پہاڑ تہاڈے اتے ڈگن، ہونے تہاڈا قیمہ بنا دے.
8वें सिपारे दे अंदर व इज़ना तकनल जाबल असां पहाड़ी चुक के उत्ते कर फौकहुम कान्नहु ज़ुल्ला इंज करके जिवें उत्ते इंज तंबू तन गया इंज सिर दे उत्ते आंट फरमाया पकड़ो हुन लगे मरन पता लग गया भी मर जाना ठीक है मूसा ले ले फरमाया ने अहकामात पढ़ो इन्हन याद करो कहते मूसा की करिए ते काम ही बड़ा औखा है ते अहकामात ही बड़े औखे ने ये बड़े औखे मसले ने इहदे विच लिखे हुए साडे क्यों तो नहीं इत्ते अमल होना अल्लाह ताला ने फरमाया अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर असां ताड़े ते तूर पहाड़ खड़ा करके ते ताड़े को पुख्ता वादा लिया कि एदे उत्ते अमल करना जे पकड़ लो तुसां उदों वादा कर लिया खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून फरमाया पकड़ो और इनू याद करो वज़कुरू याद करो तो ये ते अमल करो वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून इहदियां ऐदे अहकामात नू याद कर लो और इन्हां उत्ते अमल करो ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ वादा कर लिया ठीक है क्योंकि मरना जे वादा ना करिए थे पकड़ ली किताब ले ली किताब सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक लेके चले गए ते फिर गए कहते नहीं मूसा साडे को तो नहीं अमल हुंदा है नबी ये काम बड़ा औखा है मसले बड़े औखे ने ये भारे काम ने साडे को अमल नहीं किया जाना अल्लाह ताला ने फरमाया फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन असां फिर भी ताडे ते फजल कीता ताडे ते रहमत कीती तानू समझाया है अच्छे अंदाज नाल कि आओ मुड़ जाओ कि आखे लग जाओ लेकिन तुसी बार बार फिसल गए ताड़ी हालत ही बड़ी खराब जे अल्लाह ताबे ते अपनी रहमत ना करदा ते तुसी ते फिर मिलिया मेटी हो जाते और फिर वो भी याद करो वक़्त वाला कद अलिमतुमुल्लज़ी ला तदौ मिनकुम फ़िस्सब्त उन्हां लोकां दा भी तुहानू पता है जिन्हां ने हफ्ते वाले दिन ज़्यादती की थी फ़कुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन फिर असां उन्हां दा हाल की बना दिता फरमाया असां उन्हां नू बंदर जलील होने वाले बना छड्या फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा असां इस वाक़या नू इबरत बनाया उन्हां वास्ते जिहड़े पहले सन और जिहड़े बाद वाले सन व मौइज़तल लिल मुत्तक़ीन और इनू असां परहेज़गारां वास्ते नसीहत बनाया ये वाक़या अल्लाह ताला ने सूरत आराफ के अंदर बयान फरमाया तफसील नाल और ये वाक़या इस किस्म दा सी कि बनी इसराइल नू पता सी दूसरे होर किसी नू पता नहीं सी और इस वाक़या नू उन्हां लुकाया और इसे असल में शर्मिंदगी दे वास्ते कि साडे वास्ते शर्मिंदगी होवेगी जे असीं बयान करिए ते जानदा और कोई नहीं सी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे पैगंबर को वही करके दस दिता और ये बनी इसराइल वास्ते एक निशानी बन गई कि वाकया ही ये आखिरी पैगंबर बरहक के वैसे तो जानते ही सन ये भी होर निशानी बन गई कि साडे ते किसी होर बंदे नूं ते पता ही नहीं सी असां ते दस्सिया ही नहीं किसी नूं ते वाकया किनू दस्सिया किन्ने दस्सिया है यकीनन फिर वही दे जरिए ही आया है कि वाकई रब दे नबी ने हफ्ते दा दिन यहूदियां वास्ते इबादत दा दिन मुकर्रर सी कि तुसां कोई काम नहीं करना इस दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करया करनी और ये शिकार करया करते थे इन्हां नूं शिकार तो भी मना कर दिता गया हुण अल्लाह ताला की तरफों आजमाइश इम्तिहान जिस दिन हफ्ता होना उस दिन दरिया के अंदर बड़ियां मच्छियां आनियां उत्ते तरदियां फिरनियां जदों हफ्ता लंघ जाना मच्छी लभनी कोई ना
انہوں نے کی کیتا ویکھیا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن بڑیاں آندیاں نے، دریا دے کنارے دے پاسے کر کے کھاڑے کڈ کڈ کے نہ تے پراں وڈے ڈوم بنا دیتے، مچھلیاں آنا بھجیاں ہفتے والے دن بھی اج سان کنے پڑنا، پڑکدیاں پڑکدیاں نسدیاں بھجدیاں پانی جدھر نوں جانا مچھلیاں ادھر نوں چلیاں، وہ اگے ڈوم وڈا سارا بنیا، ادوں بعد چ نکلیا نہ جانا، انہاں ہفتے والے دن پھڑنیاں تے نہ اگے بن مار دینا، جی ویکھیا نا کوئی واہ بھر گیا ہے تے اگے بن لا دے تاکہ باہر نہ نکل سکن، اتوار والے دن جا کے پھڑ لینی، اینج کر کے انہوں نے زیادتی کی۔ جدو انہوں نے یہ کام کیتا تے بنی اسرائیل دے عقل مند لوگوں نے سمجھایا کہ اے کام نہ کرو، یہ تہاڈے واسطے چنگا نہیں، اے تساں بہانہ بنایا، ہیلا بنایا تے اپنے کولوں یہ زیادتی کر دیتی ہے۔ کہنے لگے نہیں اسی کہڑا پھڑنے ہیں، اسی کو پھڑیا، اسی تے بس وہ مٹی پائی اگے۔ بہرحال انہوں نے روکیا انہوں نے کہ مڑ جا، وہ نہ مڑے، اور ایک کچھ لوگ ایسے سن جڑے کہندے چل سانو کی رہندے نہیں مڑتے تے آپے پھڑے جان گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اساں انہوں نے کی کیتا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اساں انہاں گروہاں نو بندر تے ذلیل بنا چ او جڑے واز نصیحت انہوں ڈکدے رہندے او بچے، باقی جڑے سارے سن رات چنگے پلے جدوں سن اٹھے تے سارے باندر بنے، شکلاں بگڑیاں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اساں یہ عبرت بنایا، نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پہلیاں واسطے اور بعد والیاں واسطے اساں عبرت بنا دیتا، نشانی بنا دیتا کہ ویکھ لو اللہ تعالیٰ دی مخالفت کرن والے، اللہ دی نافرمانی کرن والے انہاں دا یہ حال ہوندا ہے، اور دین دے وچ ہیلے سازیاں کرن والے انہاں دا یہ حال ہوندا ہے۔ اسی انج کر کے انہاں نوں شکلاں بگاڑ چھڈیاں، اور پھر انج کر کے وہ 3 دن دے بعد ختم ہو گئے۔ اے باندر اور خنزیر یہ شکلاں بگڑیاں ہوئی نہیں، کئی آندے نے وہ بنی اسرائیل دی شکلاں بگڑیاں ہوئی باندر بنے نے، یہ باندر وکھری مخلوق ہے، لیکن وہ جڑے بنے سن وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جنہ قوماں دیاں شکلاں بگڑ گیاں اللہ نے 3 دنوں تو بعد ختم کر دیتا انہاں نے، وہ زندہ نہیں رہے، وہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا آؤ اللہ تعالیٰ دے احکامات تے عمل کرو، اب بنی اسرائیل ایہو جے کم نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے سانو سمجھایا کہ تسی بنی اسرائیل ورگے کم نہیں کرنے، بنی اسرائیل ورگے کم نہ کرو۔ بنی اسرائیل دا کم کی سی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے آن کے دین دا مسئلہ دسنا، ٹھیک ہے جی سن لیا ہے، سمینا و عصینا، سن لیا ہے مننا اسا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تسی انج نہ کہو، تسی کہو سمینا و اطعنا، اسا سن لیا ہے تے اسا من بھی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و حدیث نو سمجھ کے اس کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.